Money is good, but it can't buy everything. If money can buy everything, why do rich people still feel empty? Apay adalat takas lang kurang itibiyagda. Apay handa makontento. Apay handa naragsak. Because wealth can fill your pockets, but only the Lord can fill your heart. Iti apot laeng ti makaited ti pudpudno nga ragsak kadigiti puso tayo. Adalang 5 nga kanayon tayo laglagipen kakabsat. Number 1, money can buy a house but not a home. You can live in a big house. Ngem no awan mo ti respeto panagkaykaysa panaggiinayat ken ornos ti maysa nga pamilya, it's just an empty space. Awan ti ragsak ken itirag-o. Number 2, money can buy food but not health. Ado digiti babaknang ditoy nga lubong nga haanda na paatidog iti panagbiagda, uray ado ti kakwarta ken sa nikwada. Kasi ti apo lang iti agtultuloy nga makaited, tinapintas nga salunat ken makapaatidog iti panagbiag tayo ken makaited ti biag nga agnanayon. Iso ti apo kumati kanayon nga saraken tayo, nga biruken tayo, ket ited nanto DJ us-usto nga ragsak kada tayo. Number 3, money can buy bed but not sleep. Psalm chapter 4 verse 8, apaman nga agiddaak makaturugak nga sitatalna, ta si kalaeng o apot ti mangted tinatalged nga inana. Uray kasanot kapintas ti pagiddaam. Ngem, if your heart is troubled, you won't find rest. Hankan tulat ta makainana nga nasayaan. Awan tulat ta tital na ti panunot mo ken iti puso, tati apo lang ti makaited ken kada itakabsat. Number 4, money can buy entertainment but not true joy. The joy of the Lord is your strength. You can have all the latest gadgets but still feel empty inside. Kasi haan nga mabirukan ti pudpudno nga ragsak kadigiti material nga banag. No diket iti presensya latta iti apo kabsat. Number 5, money can buy an expensive car and insurance, but it cannot guarantee safety on the road. True protection comes from the Lord. Tati apo lang iti mangaywan ken adda ti kabailan na nga makakuyog kada tayo sa dinuman nga papanan tayo, ket no agtalek ken agserbi ka ken kuana, iso na met ti mangilisi ken ka ti madi nga pasama. Iso kanayon kuma nga ipangpangruna tayo iti apo, and everything else will fall into place. He provides not just for our physical, but also for our spiritual, emotional, and eternal well-being. Kabsat ti apo lang ti makaaramik iti agkakasayaan para kada tayo. Kabsat, instead of chasing wealth, chase after God's presence. Mabirukam iti presensya iti apo, amin nga kasapulam, ken amin nga sarsarakam iti panagbiag mo. You can have all the money in the world, but if you don't have God, you have nothing. God bless us all.